वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री बरसाना बेबा भूमोस्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जाति अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो त्वमेव शरणं प्रभो। बरसाने की बाली श्री राधे मैं चरणों को दास मैं चरणों को दास। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
सुंदर नंद गोपाला सुंदर
बिहारी जी की जय श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौरवरी श्री श्री गुरु गौरंग श्री राधा गोविंद जय श्री गौरंग जी की जय विश्व अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय नित्य लीला विश्व अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जय श्री गौर किशोर दत्तावली महाराज जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की कृष्ण सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दत्तावली महाराज जय श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु सगन स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड अनंत कोटि वैष्णव वृंद सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंहदेव वृंदा देवी जय श्री राधा श्री जी बड़ा सिरावेल धाम की धाम श्री भक्त वृंद की विश्वभानुराज की कीर्तिदा देवी की विश्वभानुराज श्रीमती राधारानी शुभाविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय लीला विश्व परम पूज्यपाद परिव्राज का चिंतन निशान श्रीमद भक्ति रख श्रीधर देव गोस्वामी महाराज नित्य लीला विश्व परम पूज्यपाद परिव्राज का चिंतन निशान श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला विश्व परम पूज्यपाद परिव्राज का चिंतन निशान श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज परम पूज्यपाद गुरु भाग्य की श्रीमद भक्ति विजयनाथ श्रीमद महाराज समागत भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन जय श्री चैतन्य पूज्य माताचार्य परिव्राजकाचार्य वाच्य भ्रामच पाद पतित पावन अष्टोदश श्री श्रीमद भक्तिवाद तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय समागत शरणागत भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन जाति की जय विदाई गौर प्रेमानंदे हरि Харе Кришна. Все занимаются вайшнава севой и пропускают всех вперед. Это же очень должна быть совсем наоборот, материально. दौड़ा था तब आपकी लाइनें जोर से बैठिए करुणा करो वैष्णव भगवान
পতিত ভবন তব দিলে দেহ নাই পতিত ভবন তব দিলে দেহ প্রভু পতিত ভবন তব দিলে দেহ নাই পতিত ভবন তব দিলে দেহ নাই গন্ধর পরশ হইলে পশ্চাতে ভব पश्चाते অন্ধর পরশ হইলে পশ্চাতে ভব দর্শনে পবিত্র করো তোমার গো दर्शने पवित्र करो तुम्हार দর্শনে পবিত্র করো তোমার গো दर्शने पवित्र करो হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনা हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনা সমস্তানে অপরাধে নাই গোয়েদা সমস্তানে অপরাধে নাই গোয়েদা অপরাধে নাই গোয়েদা বড় করুণা করো বৈষ্ণব দশাই বড় করুণা করো বৈষ্ণব দশাই প্রভু পতিত পবন তব দিনে দেহ প্রভু পতিত পবন তব দিনে দেহ পবন তব দিনে দেহ তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম सदा गोविंद তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম सदा गोविंद
আমরা অনেক ভাগ্যশালী আজকে রাধাষ্টমী দিনে আমরা সব একত্রিত আছি এখানে। Мы очень удачливы тем, что сегодня, в этот святой день Радхаштами, мы все собрались здесь вместе. আর আমরা নিজের ভাগ্যের কথা বর্ণন করতে পারি না, কেননা আজকে যে রাধাষ্টমী তিথি এ তো প্রতি বছরই আসবে, কিন্তু এই রাধাষ্টমী তিথিতে আমরা রাধারানী যে নিজজন মহারাজ গুরু মহারাজ ওনার সঙ্গে রাধাষ্টমী তিথি পালন করছি। И мы настолько удачливы, что мы даже не можем описать свою удачу, потому что каждый год будет повторяться Радхаштами, каждый год мы можем встречать этот праздник, но далеко не каждый год мы сможем встретить его в обществе вечного спутника Шримати Радхарани, такого как наш Гуру Махарадж. ভগবান যে আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দিয়েছেন এই রাধাষ্টমী তিথি আমরা গুরু মহারাজের সঙ্গে করছি, এই যথেষ্ট প্রমাণ কি ভগবানের আমাদের উপর অনেক কৃপা আছে। И то, что Бхагаван послал нам такую удачу, праздновать святой день явления Шримати Радхарани в обществе вечного спутника Шримати Радхарани, это достаточное доказательство того, что Бхагаван необычайно милостив ко всем нам. আমি এই জন্য বলছি না কি উনি আমার গুরু মহারাজ, আমি এই জন্য বলছি উনার এরকম আদর্শ চরিত্র কেউ যদি চেষ্টাও করে তাও দোষ দেখতে পারবে না, এরকম আদর্শ চরিত্র না। Я говорю это не потому, что вот это мой Гуру Махарадж, и нам надо так говорить, а потому что его пример, его жизнь, она настолько безупречна, что даже если кто-то приложит все свои усилия, чтобы найти в ней какой-то изъян, все равно не сможет. ভারতে এই কথাটা প্রসিদ্ধ আছে কি বিশ্বে যে কিছু গুণীতির কৃষ্ণ ভক্ত আছেন, অনন্য কৃষ্ণ ভক্ত আছেন, ওনাদের মধ্যে একজন গুরু মহারাজ। В Бхарате, на святой земле Бхараты, Индии, это широко известно, что среди тех редких, безраздельных, чистых преданных, которые присутствуют на земле, одним является Шримад Бхактивалл Бхактивинода Госвами Махарадж. এই যে রাধাষ্টমী রাধারানীর আবির্ভাব, এই রাধারানীর আবির্ভাব নিত্য, আজকে এই বৈকুণ্ঠে হচ্ছে, পরে অন্য বৈকুণ্ঠে এরকম নিত্য রাধারানীর আবির্ভাব চলছে। আমাদের আসল রাধাষ্টমী কবে হবে? যেই দিন রাধারানীর আবির্ভাব আমাদের হৃদয়ে হবে, সেই দিন আমাদের মুখ্য রাধাষ্টমী। Радхаштами или Рождество Шримати Радхарани — это вечная лила. А не то, что произошло когда-то, и сейчас мы просто помним о том, что было когда-то давно. Она происходит вечно. Она происходит в одной вселенной, затем в другой вселенной, затем в третьей вселенной. Постоянно, непрерывно, ей нет конца. А когда же Радхаштами наступит для нас? А когда Шримати Радхарани явится в нашем сердце, тогда это будет у нас главным днем Радхаштами, тогда это будет поистине Рождеством Шримати Радхарани. আমাদের হৃদয়ে রাধারানীর আবির্ভাব হতে পারে কি করে? আমরা যে কৃষ্ণ মন্ত্র পেয়েছি,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। এই যে মহামন্ত্র পেয়েছি, এই মহামন্ত্রটা আমরা বলতে পারি সর্বশক্তিমান মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্র দিয়ে, এই মহামন্ত্র দ্বারা আমরা নিজের হৃদয়ে রাধারানীর আবির্ভাব, কৃষ্ণের আবির্ভাব, রাধা কৃষ্ণের লীলার আবির্ভাব, ভগবানের ধামের আবির্ভাব সব কিছু আবির্ভাব করতে পারে। এই মহামন্ত্র সর্বশক্তিমান মহামন্ত্র। И это явление Шримати Радхарани в нашем сердце, оно возможно. И возможно каким образом? Та мантра, то имя Кришны, Махамантра, Харе Кришна Махамантра, которое мы получили, эта Махамантра, она Сарва-Шактиман, всемогущая Махамантра, может все. И произнося эту Махамантру, этими именами обращаясь к Шри Рада Кришне, мы можем призвать всю возможную милость, мы можем призвать явление Шри Кришны в своем сердце, явление Шримати Радхарани в своем сердце, явление их Дхамы, их святой обители в своем сердце, явление их Лилы, Рада Кришны Лилы в своем сердце. स्वयं भगवान राम रामचरितमानसे বলেছেন, নির্মল মানজন সো মহি পাওয়া। আমার আবির্ভাব কার হৃদয় হয়? যার হৃদয় নির্মল, যার হৃদয় নির্মল হয়ে গেছে, মলরহিত হয়ে গেছে, তার হৃদয় আমার আবির্ভাব। আমরা যদি নিজের হৃদয়কে নির্মল করতে পারি, আমাদের হৃদয় রাধারানী কৃষ্ণের ভগবত ধামের আবির্ভাব হতে পারে। Сам Бхагаван Шри Рамачандра в Рамчаритаманасе приводятся его слова. Он говорит о том, в чем сердце являюсь, в том сердце, которое полностью чисто. И когда мы очистим свое сердце от всех нечистот, когда оно станет безупречно чистым, то в этом сердце явится Шри Кришна, явится Шримати Радхарани, явится Шри Вриндаван Dham. কেউ বলতে পারে, আমাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, আমি তো এতদিন থেকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছি, এতদিন থেকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছি, আমার চিত্তটা তো নির্মল হলো না, কেন হয়নি? ওর কারণ কি? যখন চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই মাদাইয়ের উদ্ধার করেছেন, সেই সময় এই উপদেশটা দিয়েছেন, কার চিত্ত নির্মল হতে পারে? Кто-то может задать такой вопрос или возразить, потому что я уже давно повторяю Махамантру, уже очень много лет, да, я повторяю Махамантру, а мое сердце так и не стало чистым. Да, почему так? Да, где же эффективность, да, этого пути? Да, и в ответ на это можно сказать, что когда Шри Чайтанья Махапрабху спас Шри Джагая Мадхая, да, тогда, когда происходила эта лила, он сказал, чье сердце становится чистым. চৈতন্য ভাগবতে বিদ্যামাদাস ঠাকুর লিখেছেন, মহাপ্রভু জগাই মাদাইকে বলছেন, জগাই মাদাই আর না করিস পাপ, এই নিয়মটা পালন করতে হবে। তখন জগাই মাদাই বলে, হ্যাঁ আর না রে বাপ, ঠিক আছে আমি পাপ। জগাই মাদাইকে মহাপ্রভু বলেছেন, জগাই মাদাই আর না করিস পাপ, আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আপনি যে পাপ করেছেন সব আমি মাফ করে দিব, কিন্তু এখন তোমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করতে যাচ্ছ, এই নিয়মটা পালন করতে গেলে আর না করিস পাপ, আর জিন্দগিতে জেনে শুনে পাপ করিও না। আর তখন জগাই মাদাই বলে, ঠিক আছে আর না রে বাপ, উনি বলে ঠিক আছে আমরা পাপ করব না। তখন এই নিয়মটা পালন করেছেন, এই জন্য জগাই মাদাই পরম বৈষ্ণব হয়ে গেছেন। আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, পাপও করি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, পাপও করতে থাকি। যেরকম কাউকে যদি বলা যায় এই ঘরটা সাফ করো, সে ঝাড়ু দিচ্ছে, পোছা দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিও ঢালছে, ঝাড়ু দিচ্ছে, পোছা ঢালছে, মাটিও ঢালছে। সে একদিন দুই দিন বছর বছর যদি সাফ করতে থাকে, ও ঘরটা সাফ হবে না। নিয়মটা কি? ও আস্তে আস্তে সাফ করবে, কিন্তু মাটিটা ডালবে না, কুড়া কারকার ডালবে না, তখন ওই ঘরটা সাফ হয়ে যাবে। আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, একটু সাফ হয় আবার পাপ করে দিই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, একটু সাফ হয় আবার পাপ করে দিই। এই কপটতা দ্বারা কখনো আমাদের চিত্ত সাফ হবে না। জগাই মাদাইকে চৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন কি আর না করিস পাপ, এই নিয়মটা পালন করতে হবে। Когда Шри Чайтанья Махапрабху спас Джагая Мадхая, он сказал им, Джагай Мадхай, ар на кореш пап, Джагай Мадхай, чтобы больше не грешить. И они ответили, ар на рыбап, отец, мы больше не будем никогда. Смысл слов Чайтаньи Махапрабху в чем? Что вы собираетесь сейчас воспевать Харе Кришна Махамантру, собираетесь присоединиться к нам, присоединиться к этому движению.
С этого дня, я все, что вы сделали до этого дня, до сих пор, да, все ваши грехи и так далее, я все это беру на себя. Да, вам нечего об этом волноваться. Вы избавлены от всех их последствий. Но с этого дня вы больше не должны ни словом, ни делом, ни духом совершать никакого греха. И тогда вы получите то, что может дать вам Махамантра. Он сказал: Джагай Мадхай Арна Коришпап, чтобы больше не грешить. Они сказали: Арана Рипа, больше никогда, мы даем зарок. Здесь можно представить себе человека, которому сказали: подмести, вот это помещение надо подмести. Он подметает, да, а потом берет откуда-то какой-нибудь земли или мусора и бросает туда же. А потом опять подметает. А потом опять берет и опять бросает. Вот. И так он может подметать это в течение дня, 2 недель, месяца и года. Да, так все это останется грязным. Вот так же и мы повторяем Махамантру, да, и Махамантра она очищает наши сердца. Обращение ко мне Кришны очищает наши сердца. И сердце немножко очистилось, мы, совершая грех, мы опять поливаем его грязью. То мы опять повторяем, потом опять пачкаем, опять загрязняем. Так может только продолжаться бесконечно. Поэтому это тот нием, это тот правило, самое очень простое правило, которому должен следовать каждый, кто воспевает Харинам. Наш Джагай Мадхай Арна Коришпап, Джагай Мадхай, больше с этого момента больше не грешить. Арна Риба. Нет, никогда, ни за что, больше не будем. আমরা যদি এই নিয়মটা পালন করি, জেনে শুনে আমরা যদি পাপ না করি আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্বক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করতে থাকি, তখন আমাদের চিত্ত আস্তে 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 করে সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, মিথ্যা কথাও বলি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি, নিন্দা চুগলি করি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি আর হিংসাও করতে থাকি, পাপও করতে থাকি, তখন এক জন্ম করোড় জন্ম এরকম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করতে থাকলে আমাদের চিত্ত সাফ হবে না, আমাদের চিত্তে রাধারানীর অভাব, কৃষ্ণের অভাব কোনো কিচ্ছু হবে না। Если воспевать Харе Кришна Махамантру, да, и не совершать никаких грехов, да, ни словом, ни телом, ни духом, да, тогда сердце очень скоро станет чистым, в нем явится Господь, явится Шримати Радхарани. Но если мы воспеваем Махамантру, повторяем Харе Кришна Махамантру, а при этом говорим ложь, да, или же занимаемся сплетнями, или же совершаем другие грехи, тогда можем повторять это в течение тысяч, миллионов жизней. Так ничего не произойдет. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের রচিত একটি ভজনে রাধা কৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেছেন कि আমার কি হালাত আর আপনি আমার উপর কৃপা করবেন। পরম আমাদের গুরু মহারাজ ললিতা সপ্তমী তিথিতে ওই কীর্তনটা করতে আদেশ করেছিলেন। ওই কীর্তনটা আমরা আজকে করব। শ্রী রাধা কৃষ্ণ পদ কমলে মান কেমন গাবিবে চরণ শরণ। Тот киртан, который наш Гуру Махарадж попросил петь на день Лалита Саптами, киртан Шрила Бхактивинода Thakura, в котором тот обращается с молитвой к словам Шри Рады Кришны и молится о том дне, когда он получит их милость. Этот киртан мы будем петь сегодня. Шри Радha Krishna Pada Kamale Man Ke Manila Bhive Charama Sharan Shri Radha Krishna
অধমদাস আছে বসিয়া এই অধমদাস শ্রী রাধা কৃষ্ণ পদ কমলে ভকত প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র ভগত প্রাণ হে রাধে হে কৃষ্ণ চন্দ্র ভকত প্রাণ কৃষ্ণ চন্দ্র ভগত প্রাণ পামরে যুগল ভক্তি কর দান এই পামরে যুগল ভক্তি করদান পামরে যুগল ভক্তি কর দান পামরে যুগল ভক্তি করদান ভক্তিহীন না করয়ুতে ভক্তি নগরী নাগরয়ুধে ভক্তিহীন না করয়ুতে ভক্তি নগরী নাগরয়ুধে মুখ জনে দেহ জ্ঞান সুশীলা জনে দেহ জ্ঞান মূর্খ জনে দেহ জ্ঞান সুশীলা বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত দাসে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত দাসে রতিরিত দাসে অধিকার যুগল বিলাসী অধিকার যুগল বিলাসে দেহ
কালের সাগরে চঞ্চল জীবন স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে গেল যে দিব নয়া শিবে আর কেবে সাথী গেল যে জীবন নয়া শিবে রে কৃষ্ণ কি গেল যে দিব নয়া শিবে আর কৃষ্ণ কি গেল যে জীবন নয়া শিবে রে কৃষ্ণ কি তুমি পতিতা জানের বন্ধু তুমি পতিতা জানের বন্ধু ও জানি হে তোমারে নাথ তুমি তো করুণা জল সিন্ধু আমি জানি হে তোমারে নাথ তুমি তো করুণা জল সিন্ধু আমি ভাগ্যহীন অতি আর বাঁচি না জানি ভক্তি আমি ভগহীন অচিয়র বচি না জানি ভগধীরে আমি ভাগ্যহীন অতি আর বাঁচি না জানি ভক্তি আমি ভগহীন অচিয়র বচি না জানি ভগধীরে নিজ গুণে না কর আত্মসাৎ ঘুচাইয়া ভব নিজ গুণে না করয়ত সার গুছাইয়া ভবতে নিজ গুণে না কর আত্মসাৎ ঘুচাইয়া ভবতে নিজ গুণে না করয়ত সার গুছাইয়া ভবতে বৃন্দাবন মাঝে সেবামৃত কর দান সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে সেবামৃত ও পিয়াইয়া প্রেম মত করি মোরে পিয়াইয়া প্রেম মত করি মরে পিয়াইয়া প্রেম মত করি মোরে পিয়াইয়া প্রেম মত মত করি মরে নিজ গুণ গান নিজ গুণ গান শুন নিজ গুণ গান নিজ গুণ গান যুগল সেবায় শ্রীরাস মণ্ডলে নিযুক্ত করয়া মায় যোগ সেবায় শ্রীরাস মণ্ডলে নিযুক্ত করো যুগল সেবায় শ্রীরাস মণ্ডলে নিযুক্ত করয়া জগৎ সেবায় শ্রীরাস মণ্ডলে নিযুক্ত করো ললিতা সখীরা অযোগ্য কি করি বিনোদ ধরিছে পা ললিতা সখিয়া যজ্ঞ কি করি বিনোদ ধরেছে ললিতা সখীরা অযোগ্য কি করি বিনোদ ধরিছে পা ললিতা সখিয়া যজ্ঞ কি করি বিনোদ ধরেছে
राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हे राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, हे राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो 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 बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय हो। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय। राधा रानी की जय, 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 राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय। राधा कुंड की जय, श्याम कुंड 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 की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय जय जय। राज गोवर्धन की जय जय जय। गिरिराज 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 गोवर्धन की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी
की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी 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 की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बरसाने वाली की जय जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय राधा रानी की जय महारानी बोलो कृष्णानु नंदनी राधा रानी की कृष्णानु महाराज की कीर्तिदास सुंदरी की रावण धाम की राधाष्टमी महामहोत्सव की पतित पावन श्री गुरु महाराज की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तब कथामृत तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमुदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama
हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री श्री गुरु गौरव गंधर्विका गिरिधारी जीव की श्री श्री गुरु गौरंग श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की श्री श्री गुरु गौरंग श्री श्री राधा गोविंद जीव की श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय श्री राधाष्टमी तिथि बरा की श्री राधेल धाम की धामवासी भक्त वृंद की जय श्री विश्वभानुराज की कीर्तिदा देवी की विश्वानुराग नंदिनी श्रीमती राधा रानी शुभाविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय परम पूज्य पाद शिक्षा गुरु वर्ग की जय त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विजय नरसिंह महाराज की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री चैतन्य गौड़ीय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय जय समागत शरणागत भक्त वृंद की जय श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
साक्षाद हरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भवतये वासाद्भि किंतु प्रभुर्जा प्रियये बतस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण त्वयसाई गर्भोदशाई च पयब्धिशाई शेषश्च जशांशबलाय सन्नित्यानन्दाख्यरामो शरणं ममास्तु। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्लम्बारे नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्ताविहीन अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। श्री
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. At first, I pay my innumerable Вначале всего я предлагаю свои prostrate бесчисленные полные поклоны to the lotus feet лотосным стопам of my most моего revered Gurudeva высокочтимого Гурудева Nitya-lila Нитталила Правишта Om Vishnu Ом Вишнупада Ashtattar Shata Аштотара Шри Srimad Шримад Бхактидаита Мадава Госвами Махараджа, the absolute counterpart абсолютного противоцелого Supreme Lord Sri Всевышнего Господа Шри Кришны and His и grace пришествию incarnate. самой Его милости. I pray for His Я boundless молюсь mercy о Его беспричинной милости, to give me strength чтобы Он даровал мне сил to sing the glories of воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны and His и Его personal личных associates, спутников to purify my ради mind очищения своего сердца and to get и обретения one-pointed безраздельной чистой преданности to Supreme Lord Всевышнему Господу Sri Шри Krishna. Кришне. I pay my innumerable Я предлагаю prostrated свои body бесчисленные полные поклоны to the lotus feet лотосным стопам of my most моих revered высокочтимых Шикша-гуру and pray for и молюсь their boundless об их mercy беспричинной милости. to give me strength Пусть они дадут мне сил to sing the glories of воспевать Supreme Lord Sri славу Всевышнего Господа Шри Кришны and His и entourage, Его окружение, purify my чтобы mind очистить свое сердце and to и get обрести exclusive безраздельную преданность to Supreme Lord. Всевышнему Господу Шри Кришне. I pay my due respect Я выражаю свое должное почтение who are present всем, кто присутствует сейчас здесь. by the will of По воле Supreme Lord Всевышнего Krishna Господа Шри Кришны and His absolute counterpart, Его абсолютного противоцелого, complete potency, Его полной энергии, Radharani. Шримати Радхарани. I have got the opportunity У this меня time выпала возможность в этот раз to observe соблюдать Advent anniversary of Srimati Radharani святой день явления Шримати Радхарани in Moscow, Russia, в Москве, в России, amongst